Sa voice record lang. Tapos i-block lang tanaw. Kapag sila sabi. 매워? 할랑? 니한테는 아직까지 떡볶이 맵구나. 야무. Uwi daw. Jajang! Jajang! Oh na. Jajang! Kuha na ni kadungkuan. Ah, naon dai pagunit sa hindi. Palit ng kiro. Bag! Ah, di ba babae naman na? Palion biya dyan eh. Ah, ikaw yan. Ah, si Kuya. Dali na. Pananggi kasi mamangod nun saon. Na kay Kuya na biya ka dali na. Dali na. Hoy. Oo, makadala yung ako na sa ulo. Sa ulo na, sa lubot. Lubuangan. Adi mo ka pala lang. Naya lang. 자, 배달 갑니다. 3인분. 오늘은 해가 많이 없네요. 그래도 더워. 너무 더워. 아, 지갑 안 갖고 왔구나. 이 시골 지역이라서 이 주문량이 그렇게 썩 많지는 않아요. 시티하고는 틀리겠죠. 인구 밀집도도 틀리고. 오늘은 그래도 일찍 월요일날 아침 일찍부터 배달이 왔네요. 아, 날씨는 진짜 덥습니다. 뜨겁지근한 게. Send you share location. 음. Pero you upload.
밥. 할머니야, 할머니. 아니, 저기 엄마가. 엄마. 아, 커스터머가 할머니라고. 커스터머 아니거든.